Yesus membagahkon tondina pasing hubani susian. Halani mulak ma ia hu surga, ianan nihinan roh. Jadi susian langi tadikon, tapi ibere do tondina pasing bani sidia, maka somani sidia lalap. On mana isahakon Yesus hubani susianni. Yohanes bindu 14 mulai ayat 15. Bagah-bagah pasal tondi na pasing. Pai may basa hita bagian non martonggo hita. Tuhan Yesus ham nay bata na rohas surga, anjaha mulak ham hu surga. Pai mamulak ham hu surga, ibagah ko kamba ni susian. Roh ma holi tondi na pasing. Ay ma makasomani susian lalap. Ay maselangi tadi ko kam susian, lang adong hasomani. Tapi isuruh do tondi na pasing has surga. Roh hubani sidia. Patalarham Tuhan Yesus. Asehanami pe iya rusihanami. Tondi na pasing ay manay bata. Na makasomani hanami. Anjaha na mambubay hanami. Mangajari hanami mananday ham. Mangingatkon hanami pasal hatamu. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Yohanes bindu 14 ayat 15. Anggo naholong do uhur nima bakku, dalakonon nima do titahku. Anjaha pindo okku ma bani bapain, ase ibere ban nima sada pangapiti nalegan. Ase ia makasomani hani malalap. In ma tondi hasitonganin. Naso tarjalo dunia on. Aiseng idida anjahaseng itanda. Tapi itandahani mado iya. Ay narap do iya pakon hanima. Anjaha ibagas hanima ma iya. Seng tadi konokku hanima tading maitek. Naroh ma au maraya hanima. Tokin nari mando. Seng be idahon ni dunia on au. Tapi idahon ni mado au. Ay manggoluh do au. Hanima pe manggoluh do. Banina sadari ay ma botohon nima. Au ibagas bapa. Hanima ibagas au. Anjaha au ibagas hanima. Barang ise na manjolom titahku. Anjaha idalakon, aido namar holong niu hurbaku. Iha holongi bapa do namar holong niu hurbaku. Anjaha aupe holong do uhur hubani. Anjaha patala roku do diriku bani. Iha tahon si Judas mabani. Sedo si Iskariotai. Tuhan, aha do halani. Ase pitah ban nami patalaromu dirimu. Seng bani dunia on. Nini Yesus mamam balosisi. Barang ise namar holong niu hurbaku. Hurjahonon ni indo hataku. Anjaha haholongan ni bapa ma iya. Gabe roh mahanami marayaksi. Anjaha marianan bani. Naso marholong ni hurbaku, sengi dalakon ni in hataku. Anjaha hata na binogeni main, sedo au si madain, tapi bapa namar suruh haudo. Inma huhatahon benima, sanggahrap ope au pakon hanima. Tapi anggo si pangapitiin, si suruhon ni bapain, marhi tegoraku. Ajar honon anjaha pagulpaon ni indo ban nima
sagala nahuhatahonin banima. Dame dohu tadikon banima. Dame na adong baku dohu bere banima. Sing songon pambere ni duniaon pambereku banima. Ulang matojan anjaha ulang mamabiar hurnima. Dommai boge hanima hatakku banima. Nalaho maau anjaha naroh maau marayak hanima. Ambit naholong hurnima baku, malas do hurnima halanilaho au marayak bapain, ay baggalando bapain na seaw. Anjaha sonari hupatugahinan main banima, pay mamasa ase porsaya hanima masa hosi. Sing bebue sahap konokku banima, ay naroh maraja ni dunia on. Sing dong kuasa ni bakku. Tapi si holdo botohon ni dunia on, naholong do uhurhu bani bapain. Anjaha sonahai hatahon bapain, sonai do huhorjahon. Aipe jongjong mahanima, laho mahita hunjon. Yesus patalarhon, pasal tondina pasing. Halani mulak ma iya husurga. Jadi yang go Yesus lape mulak husurga, tondina pasing langi suruh humbani bapa. Ay masih ihatahon ni do ijon, hubani susian. Susian ijon na 10 sada. Judas Iskariot lang dihube. Halani Judas Iskariot, sihol matahihot Tuhan Yesus. Ay masih susian na 10 sada ay, hubani si dia hasa ihatahon, pasal tondina pasing. Berarti tondina pasing ibere hubani halak na persaya. Hubani susian. Ay masih hatahon Yesus duijon. Anggo naholong do hurnima baku dalak konon nima do titahku. Hubungan antara susian pakon Tuhan Yesus. Hubungan holong. Halani Yesus makaholongi si dia. Ay mase idalakon ni ahane hatahon ni Bapa ni surga. Yundos kon ni madirini guna makaholongi susian, makaholongi hampa konau. Ay mase susian halak na porsaya anggo domma iha holongi Tuhan Yesus. Dommai jaloni holong ni Tuhan Yesus. Iha tahon ni anggo holong hurni mabaku. Dalakonon ni mado hataku. Jadi hunja pambotoh ta holong hurta na ibata? Holong hurta Tuhan Yesus? Aima mandalakon hata ni Tuhan Yesus. Anggolangong gay dalako kamata ni Tuhan Yesus. Berarti langit tandai ham Tuhan Yesus. Lang holong hurmu bani Tuhan Yesus. Anggo bani bindu 10 opaton. Aha hata ni Yesus. Ahu do dalanin. Bakon nasi tongan apa haguluhan. Seng dong nada subani bapain anggo seng marhitehon ni ahu. Anggo holong hurmu bani Tuhan Yesus. Berarti ijaloham. Yesus madalata husurga. Ay manay maksukon ni idalakon ni hataku. Berarti lang adong dalan nalegan. Seng dong nada subani bapain anggo lang marhitehon ni ahu. Jadi Yesus mahasitongan. Ahane hatahon ni ay mahasitongan. Ahane horjahon ni ay mahasitongan. Yesus do haguluhan. Namambere haguluha sadokah ni dokah ni. Anggo holong hurmu bani Tuhan Yesus. Berarti idalako kamdo hatani ay. Jadi bani susian namandalakon hatani. Ihatahon Tuhan Yesus. Anjaha pindook kuma bani bapain, ase ibere bani masada pangapiti nalegan. Ase ia makasomani malalak, in maton di hasitonganin. Jadi tondina pasing atap tondi hasitongan, ay masada si pangapiti, iya na bata.
hubani ise ibere. Hubani susian, hubani halak na makaholongi Tuhan Yesus. Anggo ibere Tuhan dinapasing hubani susian. Pigadokah Tuhan dinapasingai ibagas susian. Ijo ni hatahon. Ia mama kasomanihani malalap. Berarti Tuhan dinapasing na ibere bani susian. Sedo hudarat hubagas. Maka somani lalap. Jadi yang godong halak makatahon. Sanggamar minggu hita, isorapi ton dinapasing. Sanggamar bendosa hita, ita dikut ton dinapasing. Salah doai. Lang hatani nebataai. Hatani Tuhan Yesus makatahon. Pindo oku mambani bapain, ase ibere bani masada pangapiti nalegan. Ase ia makasomanihani malalap. Jadi sonaha anggo susian membendosa. Sonaha anggo halak persaya membendosa. Hudara tu dinapasingai. Lang. Ay masih si Paulus. Ihatahon ni do bani Efesus. Efesus bindu tolu. Bindu opat. Iya. Ayat 30. Anjaha ulang ma pusoki nasyam ton dinapasing ni naibata. Nadop tinokan kon bani nasyam. Bani ari haluahonin. Jadi halak nadom may bagas Tuhan Yesus. Na persaya bani Tuhan Yesus. Susian ni Tuhan Yesus. Anggo mardosa iya. Berarti ipusoki ni ton dinapasing. Nadop itokan kon naibata. Imateraihon. Ang godom ma imateraihon, lang boy be icabut. So nay maton dinapasing ibere na bata ibere, Tuhan Yesus hubagas uhur ni halak na persaya. Jadi sonaha maksud ni, ipusoki ton dinapasing. Anggo ijon ihatahon, ulang maluar hata nama butak kumbani pamangan nasyam. Tapi nama deyar. Na boy paulilihon na hurang. Ase dapotan ulih na mambogesi. Sagala riting ni uhur. Gila, marah, sorgang-sorgang. Panrisayon, apa sagala hajahaton. Say ipadao kumahumbani nasyam. Berarti ang pusoki hita ton dinapasing. Ton dinapasing ay Mariana ni bagas hurta. Ay masedihut do hita marpusot ni uhur. Anggo kaluar humbani pamangata, hata na mabutak. Berarti ipusoki hita ton dinapasing. Halani ton dinapasing ay makasomani susian, makasomani na persaya, sadokah ni dokah ni. Langong gasirang be iya humbani ton dinapasing. Ton dinapasing ay malak ni. Pabawa iya ay ma anak-anak ni nebata. Naibata si madasi. Lang bisi bolis. Anggo si Judas. Lang ibere hubani ton dinapasing. Halani si bolis si madasi. Tapi hubani susian nasa puluh sadaay. Ibagah kon Tuhan Yesus do ton dinapasing. Napaduahon ihatahon ni John. Na so tarjalo dunia on ay seng idida anjaha seng itanda. Tapi tanda hanima do iya. Ay narap ma iya pakon hanima anjaha ibagas hanima ma iya. Ise maksud ni dunia. Dunia ay mahalak nalang persaya bani Tuhan Yesus. Dunia ay mahalak parise. Si boto surat. Na manolak Tuhan Yesus ay Mesias. Ay macam kulang persaya hamba ni Tuhan Yesus. Langi tandai ham ton dinapasing. Langi lak ton dinapasing hubamu. Ay masih sibolis doha somamu. Yesus torang makatahon. Na so tarjalo dunia on ay seng ididah anjaha seng itanda. Jadi isi mananda ton dinapasing. Ay mahalak na persaya, susian.
Ay masih dok mula Jesus surga. Sangga ari Pentakosta susur maton dina passing. Marambilan masih Petrus. Ipadas nima ambilan pasal Tuhan Yesus. Por saya 3.000 halak. Halani hubani si Petrus, hubani susian na 10 sada. Ibere Tuhan Yesus, ibere Bapa na surga ton dina passing. Tapi hubani dunia lang ibere. Jadi sangga marambilan si Petrus. Halani ton dina passingai do mambahen torang pasal Tuhan Yesus. Dop ni halak na manang ngarambilan di si Petrus makatahon. Dom mamardosa hanami. Ahadu si bahenon nami. Ay masih haton si Petrus. Paubah na siyam mahur na siyam. Si jalo na siyam hasasapan ni dosa. Si bere hubani na siyam ton dina passing. Jadi hubani na porsaya do ibere ton dina passing. Ay masih dunia nalang porsaya bani Tuhan Yesus langi jaloni ton dina passing. Tapi halak na porsaya iha somani ton dina passing do ia lalap. Rosi jupa holi pakon Tuhan Yesus i surga. Jadi ton dina passing ay makasomani. Yesus pe makasomani na porsaya, Bapa na surga gape makasomani na porsaya. Age pelangi dunia on be Tuhan Yesus akulani, tapi iha somanini do halak na porsaya. Ay masih hatahon Yesus ayat 20 sada. Barang ise na manjolom titahku, anjaha idalakon, ay do na marholong ni hurbaku. Iha holongi Bapa do na marholong ni hurbaku, anjaha au pe holong do uhur hubani, anjaha patala roku do diriku hubani. Barang ise na marholong ni hurbaku, horjahonon ni dohataku, anjaha haholongan ni Bapa ma iya, gabe roh mahanami marayasi, anjaha marianan bani. 3 hali iha tahun Yesus, barang ise na marholong ni hurbaku. Berarti halak na porsaya, na domma iha holongi Tuhan Yesus, domma iha holongi Bapa na surga. Ipangindo Tuhan Yesus, ase halak na porsaya ay makaholongi Tuhan Yesus. Jadi anggoy haholongi hita Tuhan Yesus. Ibere Tuhan Yesus ma hubata ton dina passing anjaha Bapa na surga pakon Tuhan Yesus pe marianan ibagas hita. Ay masilangong gasirang be halak na porsaya pakon na bata. Por ini roh hamatean lang sirang pakon na bata. Por ini roh na borit langong gasirang pakon na bata. Por ini buepe parutolan lang sirang na porsaya pakon na bata. Halani ibere na bata hubani tondi na passing makasomani lalap. Tuhan Yesus pe pakon Bapa na surga makasomani. Iya. Tapi anggo pangapitiin sisuruhon ni Bapain marhite goraku, ajar honon anjaha pagolpaon ni indo hanima, sagala na huhatahonin banima. Jadi ise do mambahen, ase boy idinga hita hatanin na bata. Ise do mambahen, ase boy torang bata hatanin na bata. Ijo ni hatahon, anggo pangapitiin sisuruhon ni Bapain marhite goraku, ajar honon ni anjaha pagolpaon ni indo banima, sagala na huhatahonin banima. Ay masih susian ni Tuhan Yesus dop ibere na bataton dina passing sangga ari Pentakosta. Isingat konton dina passing ay hubani sidia ahana domma ia jarhon Tuhan Yesus. Marhite horjaton dina passing ay homa. Halak na manangar ambilan ni si Petrus, ambilan ni apostel-apostel. Ia rusi sidea mahatani na bata. Iboto sidea mapabawa Yesus na bata. Anjaha maningun do sidea paubah uhur. Maningun ni jalon ni Tuhan Yesus. Ase ibere na bata hubani sidea hasasapan ni dosa na horjahon Tuhan Yesus.
Jadi porini ibasahita pehata na bataon. Anggoton dinapasing lang makorja. Lang ya rusihita. Pamboto hasa tapi lang adong pangarusiyon. Tapi anggoton dinapasing makorja. Talar mahubata pasal hata ni bata. Ia rusihita anjaha boy hita persaya. Boy hita manjalo Tuhan Yesus. Dop ni isuruh na bata mahubaga suhurta ton dinapasingay. Ay masih halak na persaya, pasti do iya gabi anak-anak ni bata. Pasti do iya masuk ke surga. Masih halani halak na persaya ay ibere Tuhan Yesus ton dinapasing marianan ibaga suhurni. Maka somani sadokah ni dokah ni. Ton dinapasing ay manay bata. Lang hudara hubaga siya. Jadi ton dinapasing ay mamangajari iya ibagas guluh ni. Ase ulang ya mangguluhi bagas dosa. Tapi ia rusini surah-surah ni bata. Iri kon ni ma Tuhan Yesus. On may hatahon Yesus hubani susian. Dunia lang mananday ton dinapasing. Lang manjalo ton dinapasing. Halak na lang por saya. Lang itanday ni ton dinapasing. Agepe ibasani hata ni bata. Tapi susian halak na por saya ibere na ibatahu baga suhur niton di napasing makasomani lalap langong gasirang bepakon na ibata. Jesus pakon na ibata bapa pe rohu baga suhur ni ay masay ipatalar na ibatama Rusia ni na ibataon hubani. Jadi yung ibasaham hata ni na ibata masay lang ya Rusi. Mungkin roh panukunata. Doma marula-kula hubasa, tapi lang huwarusi. Doma huhapal pe, tapi lang huwarusi. Ijo ni patalar Yesus bata. Ang golang persaya hamba ni Tuhan Yesus. Lang ya rusi hata ni Tuhan Yesuson. Ang golang makorja ton dinapasing. Pasingat kon hata ni on. Mangajarhon hata ni on. So na hape rajin ni ham membasa Bibel lang ya rusiham hata ne bata. Maningut ton dinapasing do mangajarhon pasingat kon ase iya rusihita na hata ni ne bata. Ay masih sangga susian manurat kon hata ni ne bataon. Halani ton dinapasing do pasingat kon bani sidea. Agepe Tuhan Yesus do mamanadikon sidea. Tapi ahan na yajarhon Tuhan Yesus. Idingat susian. Dop ni ituliskon ni ma. Ituliskon si Petrus. Ituliskon si Johannes. Ituliskon si Matius pakon naligan. Halan iton dinapasingay do. Mangajarhon bani sidea. Pakon pasingat kon bani sidea. Ay masyang gulang adong ya rusihita hata na bata. Berarti lape ibagas hamton dinapasing. Lape persaya hamba ni Tuhan Yesus. Halak na persaya ibere na bata hubani ton dinapasing. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham na bata na marjanji hubani susiamo. Ibagah ko kam maparoh ni ton dinapasing. Anggo mulak maham hubani bapa na marsuruh kam. Anggo salose mahorjamu itanohon. Laho mambahin dalan hasasapan ni dosa benami. Dalan keselamatan benami. Ay masis ton dinapasingay maholi. Maka somani susian lalap. Langong gasirang bisi dia pakon na bata. Sonari pe. Hanami na persaya pakon hubamu. Langong gasirang hanami. Humbani na bata bapa. Humbani Tuhan Yesus pakon humbani ton dinapasing. Ila kanton dinapasing ay bagasur nami, pabuahan nami, na ibatado si madasi. Ay masiton dinapasing ay do mga jarihan nami, mga rusi hatamo. Pasingat kon hanami. Mangindohan nami Tuhan Yesus. Ang giberita ka nami hatamo. Iarap kon hanami ton di mo napasing makorja. Ase hala na manangar, boy mga rusi. Ang gumarhite gogoh ni Jolma. Pangarusiyon ni Jolma.
Langadong halat na mga rusi, panandayon bani na bata. Tapi ton di napasingay, mangajarhon hanami. Ay masiham sandiri mangurupya nami. Anjahaton di napasing mungu sandiri. Mambahin torang hatamuon ban nami. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Isombah ka nami ham na bata nami. Amin.